Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta rueda de prensa de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, hoy el jueves 28 de marzo de 2024. Soy Luciana Viegas, asesora de Asuntos Públicos en la OPS, y vamos a hablar hoy sobre el tema, una actualización de la situación del dengue en la región de las Américas y también otros temas de salud. Empiezo con algunas observaciones de orden interno. La moderación se hará en español, pero contamos, como siempre, con interpretación simultánea en inglés, portugués y francés. En la medida de lo posible, tomaremos las preguntas en el idioma original. Ustedes podrán hacer preguntas levantando la mano en el Zoom o utilizando también a través de la caja de preguntas el botón Q y A. Recuérdense, por favor, de escribir su nombre y el medio que representan. Esto es un espacio para los medios por lo que daremos prioridad a las preguntas de periodistas. Empezaremos con las palabras de apertura del director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, y después pasamos a las preguntas. Acompañan el director en la sesión de hoy, la doctora Rhonda Seeley Thomas, subdirectora de la OPS, el doctor Silvan Aldillieri, director del Departamento de Prevención, Control y Eliminación de Enfermedades Transmisibles de la OPS, y el doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS. Paso ahora la palabra al doctor Barbosa. Gracias, Luciana. Buenos días. Gracias por asistir a la rueda de prensa de hoy. Quiero brindarles una actualización sobre la situación actual del dengue en las Américas. Hasta el 26 de marzo de 2024, las Américas registraron más de 3,5 millones de casos de dengue, incluídas más de 1.000 muertes. Ese es el motivo de preocupación, ya que representa 3 veces más casos que los reportados para esta misma fecha en 2023, año récord con más de 4,5 millones de casos notificados en la región. El aumento de los casos de dengue se observa en todos los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, 3 países en la subregión del Cono Sur, Brasil en particular, seguido de Paraguay y Argentina, son los más afectados por la epidemia actual, representando el 92% de todos los casos y el 87% de las muertes relacionadas con el dengue. Por lo general, el dengue sigue un patrón estacional y la mayor parte de la transmisión en el hemisferio sur ocurre en el primer semestre del año, lo que explica por qué la subregión registra un aumento de los casos en estos momentos. En el sur, los primeros meses del año corresponden a la estación más cálida y lluviosa, quando se observa uma maior proliferação do principal vetor del dengue, o mosquito Aedes aegypti. Sin embargo, em outros países da região, onde só esperamos uma transmissão alta em la segunda metade do ano, como em Barbados, Costa Rica, Guadalupe, Guatemala, Martinica e México, também estamos vendo atualmente um aumento de los casos. Há 4 serotipos de dengue, e a circulação simultânea de 2 ou mais serotipos pode aumentar os riscos de epidemias e formas graves de dengue. 21 países e territórios em las Américas han informado a circulação de mais de um serotipo. Também estamos observando a presença do mosquito vetor e casos em áreas geográficas onde previamente não se havia observado transmissão endêmica, lo que significa que alguns países poderiam não estar preparados para hacer frente a um aumento na transmissão. A Organização Pan-Americana de la Salud mantém um monitoreio rigoroso da situação do dengue na região. Em los últimos 12 meses, se han emitido 9 alertas e atualizações epidemiológicas. Esses documentos han puesto de relieve o aumento de los casos de dengue nas Américas e han proporcionado diretrizes essenciais a nossos Estados-membros para a prevenção e o controle da enfermidade. Fatores que favorecem a dispersão, a alta transmissão e dispersão do dengue
Son varios factores que pueden favorecer la propagación del mosquito del dengue de la alta transmisión. Las causas medioambientales juegan un papel clave. El aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, como olas de calor, sequías intensas, que llevan a la población a almacenar agua de forma inadecuada, y tormentas o inundaciones pueden aumentar la proliferación del mosquito vetor. El fenômeno de El Niño, que estamos experimentando atualmente, também pode contribuir, já que com frequência vemos picos de transmissão del dengue durante esses anos devido às variações climáticas por el fenômeno El Niño. Pero los determinantes sociales, como el rápido crecimiento de la población y la urbanización no planificada, también pueden impulsar la propagación del dengue. Las condiciones de vivienda precárias, los servicios de agua y saneamiento insuficientes y la eliminación inadecuada de residuos contribuyen a la propagación del Aedes aegypti. En condiciones de temperatura y humedad adecuadas, los objetos desechados, que pueden almacenar agua en cualquier cantidad, sirven de criaderos para los mosquitos. Hay acciones que podemos tomar para prevenir y controlar la transmisión del dengue y evitar fallecimientos. Desde 2010, la OPS ha estado apoyando a los países en la implementación de una estrategia integral para controlar arbovirus, como el de dengue, que ha ayudado a salvar miles de vidas. Nuestro enfoque incluye el fortalecimiento de la vigilancia integrada de todas las enfermedades arbovirales, incluídos dengue, zika y chikungunya, la mejora en el diagnóstico y tratamiento, con énfasis en la detección temprana de signos de alerta y la atención oportuna de los pacientes para evitar complicaciones graves y fatales. Solo desde 2020, la OPS ha capacitado a más de 360.000 trabajadores de salud en el manejo del dengue a través de sesiones presenciales y virtuales. Y la implementación de estrategias eficientes y eficaces para el control de Aedes aegypti que prioricen las zonas de alta transmisión e incorporen nuevas tecnologías, como la utilización de una bacteria, Wolbachia, que puede prevenir que el mosquito se quede infectado por el virus de la dengue. En 2023, apesar de un aumento récord de casos, la tasa de letalidad por dengue en la región se mantuve por debajo del 0,05%. Esto representa un dado importante porque en los picos de dengue en general podemos también tener un incremento de los casos graves y de los fallecimientos por la enfermedad. Sin embargo, la OPS hace un llamado a todos los países a apoyar los esfuerzos de prevención del dengue, en particular a través de las siguientes acciones: intensificar los esfuerzos para eliminar los criaderos de Aedes aegypti y protegerse de las picaduras, ya que estas son las principales medidas para prevenir la propagación del dengue. Los ministerios de salud deben preparar a los servicios de salud públicos y privados y al personal sanitario para el diagnóstico temprano y el manejo clínico oportuno de los pacientes con sospecha de dengue. Continuar los esfuerzos para informar y educar a la población, para que ante los primeros síntomas, incluidos dolor abdominal, vômitos persistentes, sonolência, inquietude ou sangrado, busquem atenção médica de imediato. Por último, hacer frente al dengue es tarea de todos los sectores de la sociedad. Debemos involucrar a las comunidades para tener éxito en nuestros esfuerzos por controlar las poblaciones de mosquitos y prevenir la enfermedad grave y las muertes. Los medios de comunicación tienen un papel clave que desempeñar en ese esfuerzo, difundiendo mensajes de prevención
y recomendaciones a la población, junto con combatir la desinformación. Cuento con su apoyo y le agradezco su atención. Gracias, director. Pasamos ahora a las preguntas de los medios. Por favor, recuérdense que pueden hacer preguntas, perdón, directamente a nuestros voceros, solo levantando la mano en el Zoom o poniendo por escrito a través del botón Q&A, QA. Empezamos con una pregunta que recibimos con antelación por escrito de Mauricio Torres, de CNN en español. La primera pregunta de Mauricio es: ¿tiene la OPS una proyección del número de casos y muertes por dengue para la región hacia el cierre del año? Podemos esperar la mayor cifra histórica. Doctor Aldigueri, por favor. Sí, gracias por hacer esa pregunta. Tengo que bien precisar que los periodos de transmisión no se limitan a los 12 meses del año. Son ciclos muchos mayores que regularmente se extienden hasta 2 o 3 años. Este ciclo que inició en el año pasado, 2023, y que continúa durante el primer trimestre de 2024, con esas tendencias tenemos la perspectiva que 2024 va a tener un mayor registro de casos a nivel regional. Ya hemos reportado en un trimestre 1.5 veces más casos que en el mismo periodo de 2023. Yo quisiera destacar que nuestra primera prioridad es evitar muertes, es el control de la mortalidad. Y trabajamos desde hace varios años para mantener esa letalidad por debajo de 0,05%. Y en este momento la letalidad en el continente es menos que esa cifra que es nuestra meta. Pero siempre en periodos de grandes brotes es un gran desafío permanente para evitar casos graves y muertes, y realmente eso está en el centro de la estrategia integrada, promovida por la UPS. Gracias. Gracias, doctor Aldigueri. Pasamos a una segunda pregunta de Mauricio Torres. Sabemos que Brasil concentra el mayor número de casos en la subregión, alrededor de 80%. Hay otros países y o ciudades que encienden alarmas por la rápida expansión de la enfermedad. Y la tercera, perdón, voy a poner todas de una vez. Mauricio dice que el director de la OMS ha dicho que la expansión del dengue va asociada a condiciones climáticas actuales. Hay otras enfermedades que se ven impulsadas por el cambio climático. Doctor Aldigueri, quizás, o director, la pregunta de Brasil, por favor. Y después pasamos al doctor Aldigueri. Sí, no, gracias por la pregunta. Como mencioné, tenemos hoy, este año, já número de casos importante, não só em Brasil, mas também em Paraguai, também em Argentina e outros países. Mesmo em Uruguai, em áreas onde não havia transmissão de dengue em um siglo, se empieza a identificar casos de dengue. Ou seja, a combinação del fenómeno El Niño con los cambios climáticos ponen en riesgo todas las grandes ciudades que están en áreas tropicales y subtropicales de la región, porque ahí se concentran las condiciones favorables para que el mosquito Aedes aegypti, el transmisor de dengue, pueda proliferar de una manera muy rápida. Así que es importante mantener una vigilancia, las acciones de control del vector y la preparación de los servicios de salud para reducir el riesgo de tener muertes por dengue. Esses fenômenos climáticos, seguro que também podem impactar a outras enfermidades. Né? Además de la dengue, o mosquito Aedes aegypti, para recordar que também é transmissor de Zika e chikungunya, e mesmo para outras enfermidades que estão mais concentradas, no caso de Sudamérica, em la cuenca amazônica, temos a malária, que também pode sofrer um incremento importante, podemos ter um incremento do número de transmissão de casos de malária. Assim que todas as enfermidades transmitidas por vetores podem sim ser afetadas por el cambio climático, e nesse ano, com a combinação do cambio climático com el Niño, isso se transforma em um risco muito importante. Gracias, director Silván. No sé si quieres agregar algo sobre el cambio climático también y otras enfermedades.
No, tenemos ahí un problema con Silván, me parece que la cámara no está muy bien funcionando. Tengo aquí Gabriel from NPR wanted to ask a question. So Gabriel, over to you. We'll give you access to ask your question. Hi there, this is Gabriella from NPR. I am interested in the situation that's unfolding in Puerto Rico. I understand they declared a health emergency. I would love to understand what's happening on the ground and also if this is happening in the drier season. My understanding is that's unusual. Can you talk to the situation there? Thanks. Director, please. Yes, thank you for this very interesting question, Gabriel. As I mentioned in the statement, and you highlighted it with the situation of Puerto Rico, even in countries where we expected to have a stronger transmission later in the year, because dengue is related with the season that combines high temperature with rains. Even in some countries, we have an increase. They are reporting an increase in the number of cases. Puerto Rico has reported a little bit more than 500 cases of dengue, but I think that it's important that the country have already declared dengue as a public health emergency, so they can be more prepared to deal with the current situation and also to prepare for the next summer in July, August, when they can have an increase in the number of cases. Thank you. Thank you, Director. We'll take a question from the Caribbean now from Steve Cirillan, the voice of St. Martin. Steve asks, how many persons or countries, specifically in the Caribbean region, are affected by the surge in dengue? What methods is being applied by PAHO in data collection to ensure the figures are reported, the figures reported are accurate? Question for our Assistant Director, Dr. Silly Thomas, please. Good morning, and thanks for the question. So in the Caribbean, so far for the year, they've reported just over 25,000 cases of dengue, confirmed cases. We've had a few deaths as well. And the most countries most affected include French Guiana, Martinique, Guadeloupe, as the director would have just said, Puerto Rico, and the Dominican Republic. In terms of making sure that we get correct information, PAHO actively engages ministries of health in terms of epidemiology and for training to make sure that we have similar case definitions throughout the country so that we can ensure that when a country reports a case of dengue, it's standardized. And also we assist countries in making sure that they have the necessary lab capacity so that they can confirm that they have dengue cases. And we encourage countries to report both the suspected and confirmed cases to us using our case definitions so that we can have standardization and get as accurate information as possible. Thank you. Over. Thank you, Dr. Silly. Now I would like to give the word to Carmen Palm from Politico. Carmen, the floor is yours for questions. Hi, thank you so much, Luciana, and thank you so much for doing this. I have a few questions. The first one is this the worst dengue season you've seen, or have there been worse ones in the past? And can you talk a bit about the risk of spread, even to, northern regions? We heard the chief scientist of the WHO warned earlier this year that, dengue could become endemic in, the southern parts of the United States, for example. And also, do you have a tally of how many countries in the regions of the Americas have declared a public health emergency so far regarding dengue? Thank you. Thanks. Thanks, Carmen. I'll pass the floor to our director. Sorry, our spokesperson, Silvana Aldigueri, our technical person, has issues with his internet connection. Hopefully we'll be back soon, but director, please go ahead. No, thank you for this very important question. Probably this will be the worst dengue season that we have had in the Americas, because last year we had a little bit more than 4.5 million cases reported, and this year so far we have more than 3.5 million cases. So probably this will be the worst dengue fever season in the Americas. For this reason, it's very important that the countries that are currently experiencing an increase in the transmission, that are experiencing epidemics,
they need to redouble their efforts to provide more actions, to provide vector control, and at the same time, to provide the training for healthcare workers in public and private sector so they can detect the signs and symptoms of severe cases as early as possible in order to prevent deaths. About the risk of spread to the north, of course, there is some risk because last year, even here in the US, we had in Texas and Florida a number of indigenous cases, so cases with local transmission. Dengue is very related to climate because the mosquito is more, the mosquito, we can find the mosquito Aedes aegypti in tropical and subtropical areas. So it's not expected that in the north we will have big epidemics of dengue, but it's important that even in the south of Europe, south of the US, we can have transmission during the summer in this period. So it's important to be prepared and to take the advantage of this kind of warning that with the transmission in the south, for the countries in the north to be better prepared for the transmission. Of course, that the social determinants are also different. In countries like Europe and the US, the waste management is totally different from South America. People in Europe, in the US, they don't need to store water in the way that they store water in the big slums, in the big cities in South America. So we need to take this into account. Now, probably we can have some kind of transmission, but it's not likely that we will have huge outbreaks or high level of transmission in the north. But of course, we are seeing transmission in countries and the areas in the countries in South America, in Argentina, in Uruguay, that have not, at least for the last decades, they have not experienced dengue outbreak. So it's important to be prepared. Thank you, Director. Recibimos algunas preguntas sobre la vacuna de dengue y la opinión, recomendación de la OPS. Entonces me voy con una pregunta que recibimos por escrito de Matías Levy, de Medscape en español. Su pregunta es, ¿hasta qué punto el antecedente confirmado de dengue es un criterio que debería ser considerado a la hora de decir quiénes se podrían beneficiar más de la vacuna o quiénes deberían tener la prioridad para recibirla? Y también combino con una pregunta de Violeta Vilar, de Web de la Salud, sobre la recomendación de la OPS. Doctor Daniel Salas, por favor. Muchas gracias por ambas preguntas. Con respecto a si el antecedente de haber tenido dengue previamente puede significar o no beneficio al aplicarse la vacuna, es importante indicar que es eso en los estudios que tenemos hasta el momento, fase 3, se ha visto más bien que las personas que ya han sido expuestas previamente al dengue tienen una posibilidad de mayor beneficio. Ahora que hay que hacer una acotación, y es que la vacuna que tenemos, esta tetravalente, es una vacuna que es imbalanceada. Significa que porque el dengue tiene los 4 serotipos, es muy difícil tener la misma efectividad o la misma eficacia, en este caso en estudios fase 3, para todos los serotipos. Entonces, si una persona ya tuvo un dengue tipo 2, por ejemplo, el beneficio, la vacuna es muy fuerte contra el dengue serotipo 2, contra el serotipo 2. Entonces, si tiene ya tuvo dengue 2 y se vacuna, la protección que va a tener no es tan alta como que si no hubiera tenido dengue 2. Claro, eso es muy difícil determinarlo en los programas de salud pública y es muy difícil estar haciendo pruebas previo a la vacunación. Pero la respuesta más clara es que sí, el beneficio más bien es mayor eventualmente cuando una persona ya ha tenido dengue previamente. Y la recomendación que ha emitido la OPS a través de nuestro grupo técnico asesor en vacunas es que idealmente la vacunación que se lleve a cabo debería ser en un ambiente más controlado en un estudio fase 4 para completar sobre todo el perfil de eficacia y de seguridad de la vacuna, especialmente en personas que no han tenido dengue previamente y especialmente también para el dengue 3 y 4. Sin embargo, es claro que nosotros respetamos las condiciones de cada país y su soberanía
de decidir justamente cómo van a usar la vacuna, si es en un estudio fase 4 o si es de una forma ya más ampliada. Gracias. Excelente, gracias, doctor Salas. Tenemos aquí algunas preguntas sobre la disponibilidad de vacunas por la OPS. Paso entonces al doctor Barbosa. Voy a leer solo de una de ellas, de TV Globo, si hay algún plan para facilitar la distribución de vacunas en la región. Doctor Barbosa. Graças. Vou responder em português. Obrigado pela pergunta. Primeiro, é importante ressaltar que a vacina que está disponível é uma vacina de 2 doses, que precisa de 3 meses entre uma dose e outra. Ou seja, a vacina não é uma ferramenta para controlar a transmissão nesse momento. Há estudos realizados já que demonstram que só 8 anos de vacinação poderiam ser capazes de ter um impacto importante na transmissão da dengue. Então, a grande ferramenta de controle da transmissão da dengue segue sendo a eliminação dos criadores do mosquito, seja nos domicílios das pessoas, seja nos locais públicos, como parques, como no comércio, como praças, etc., para que se reduza a população de mosquito e, com isso, se reduza também a transmissão. E a preparação dos serviços de saúde para diagnosticar e tratar de maneira adequada os casos que podem se transformar em casos graves de dengue. A vacina atualmente disponível, ela está com uma produção muito limitada, né? O produtor Takeda tem uma capacidade muito limitada de produção de vacinas. O Brasil é o país, nesse momento, que mais utiliza a vacina. A Argentina também está utilizando. Isso é importante porque, como são países que têm um bom sistema de vigilância epidemiológica, um bom sistema de registro de eventos adversos, tem condições de fazer estudos de como se comporta a vacina na vida real, né, como nós chamamos, o que também vai, eu creio que aumentar muito o conhecimento sobre a vacina. O Fundo Rotatório de Vacina da OPAS está oferecendo aos países que queiram, que tenham tomado a decisão de incluir a vacina, uma quantidade também limitada, mas que está disponível. O que nós estamos recomendando, como nosso gerente de imunizações mencionou, como se trata de uma vacina nova, essa vacina deve ser acompanhada de um esforço para identificar como o comportamento da vacina, como, por exemplo, ela se comporta diante de determinados sorotipos. O estudo clínico de fase 3, que foi realizado para essa vacina, ocorreu numa época, por exemplo, que o sorotipo dengue 3 praticamente não estava circulando. Então, os dados de eficácia da vacina para o DEN 3 são muito limitados. Agora, com a utilização em vida real, nós vamos ter dados de eficiência da vacina também sobre esse sorotipo. Então, é importante que quem está utilizando a vacina, que tenha essa preparação também para gerar dados e gerar mais informações. Quero, por último, também lembrar que é uma vacina que foi objeto de uma parceria entre o Instituto Nacional de Saúde, aqui dos Estados Unidos, com o Instituto Butantan de São Paulo. É uma vacina que se encontra já em fase 3 de estudo, é uma vacina de dose única, o que poderia, inclusive, facilitar o seu uso em situações de transmissão mais acelerada, mas provavelmente essa vacina estará disponível só no ano de 2025. Muito obrigado. Obrigada, diretor. Gracias. Seguimos con preguntas de Brasil. Tenemos muchos periodistas conectados aquí. Paso la palabra a Mariana Rosario, O Globo. Mariana, bom dia. Bom dia, bom dia. Estava tendo um pouco de dificuldade com áudio. Vou falar em português, tudo bem? A minha pergunta são sobre os dados de dengue no Brasil. A gente tem visto um crescimento grande de óbitos em investigação, que não tem a determinação se foi causado por dengue ou não. Eu queria saber se existe alguma preocupação nesse sentido de atualização de dados, se a OPAS vê a existência de um represamento de dados de dengue e o impacto disso. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Diretor? Mariana, muito obrigado pela pergunta.
Mariana, a dengue é uma doença que tem características muito específicas, né? Por exemplo, a grande maioria dos casos de dengue são muito leves, ao ponto de as pessoas não procurarem um serviço de saúde, porque creem que estão com uma virose qualquer, um resfriado, alguma outra coisa. Mas, para a vigilância, o que é importante é a continuidade do sistema. Ou seja, nós trabalhamos com os países das Américas, né, inclusive o Brasil, para fortalecer, apoiar o sistema de vigilância, de maneira que nós possamos identificar de imediato quando há um crescimento na tendência. Então, isso é uma parte importante da cooperação técnica que nós brindamos, né, que nós levamos aos países da região. Os óbitos em investigação, eles são importantes porque muitas vezes a pessoa que tem dengue tem também uma comorbidade, uma outra doença, por exemplo, o que exige com que um comitê, que os ministérios da saúde estabelecem, né, comissões que, utilizando critérios internacionais, padronizados, fazem uma avaliação para identificar se é uma morte diretamente relacionada à dengue ou não. Agora, o que é importante, como nós mencionamos já no começo, apesar da letalidade do Brasil, que tem um bom sistema de vigilância, tem uma boa preparação para a dengue, ser uma letalidade baixa, né, está abaixo dos 0,05%, eu creio que temos que fazer ainda mais esforços para treinar os profissionais de saúde, informar a população sobre os primeiros sinais de alerta para o agravamento da dengue, porque nós acreditamos que ainda é possível avançar mais e baixar ainda mais essa taxa de letalidade, prevenindo a grande maioria das mortes que poderiam ocorrer. Obrigado. Obrigada, Dr. Jarbas. I would like to give the floor now to Danica Couto from AP. I don't know if you're connected. If you want to ask the question live, because I have the question in writing. If not, I'll just read Yes. it. Ah, yes, Good there. day. Danica, Thank go on. you. So thank you for this. And I was wondering if you could tell me if there's a particular type of serotype that's been most identified this year compared to previous years, you know, either 1, 2, 3, or 4. And also, sorry, I'm having trouble here with my documents. And also, how many countries, if any, have requested vaccines from manufacturers? Thank you. Sylvain, Dr. Aldigueri, the first part about the Yes, prevalent yes. type. I can start regarding laboratory surveillance. So first, the context. In the Americas, we have a very strong network of laboratories. All countries and territories of the region have the capacity to identify the serotype. And if I don't have the capacity in the country, there is a country next door or a sub-regional lab to assist them in identifying the serotype with molecular techniques. So we have a pretty good panorama of the serotype circulating. However, you have to see it as a mosaic. We don't have exactly the same situation in the Northern Hemisphere compared to the Southern Hemisphere. And even within one country, you can have one serotype prevalent in one province or department and another serotype in another province or department. So this is one of the challenges that we have, is to really in real time to identify the different serotypes circulating. But the most important thing is that at this moment in the Americas, we have 4 serotypes: dengue 1, dengue 2, dengue 3, and dengue 4. So the risk in terms of circulation is high, and we have to be prepared for this. I hope I have answered the concerns of the journalist regarding the first part of the question. Thank you, Dr. Aldigueri. I give the floor to the director for the second part, maybe. Yes, thank you for this question. As I mentioned, the production of the current vaccine is very limited. So we are offering through our revolving fund for vaccines. We have already received some contacts for the countries, but we are still closing the requests. So probably in 1 or 2 weeks,
we will have a clear picture about how many countries in the region have requested the vaccines through Paul's Revolving Fund. That again is a very limited quantity, and again, vaccines at this moment is not the best answer to reduce the transmission and to prevent deaths. Thank you. Thank you, Director. Paso la palabra, yo creo, a Paula Escalada, de la agencia F, que tenía la mano levantada. Paula, ¿nos escucha? Hola. Perdón, que tenía un segundito. Eviten nuestros esfuerzos por controlar las poblaciones de mosquitos y prevenir. Bueno, regresamos a Paula después. Perdón, Adelante. estaba justamente reescuchando el audio. Había mandado mi pregunta por correo, pero es por eso no estaba atenta, disculpen. Creo que ya lo han resuelto un poco. Es el tema de las vacunas. Quería saber precisamente pues, si los gobiernos deberían apostar más por el tema de la vacuna y cuál es la situación actual. Pero yo creo que un poco ya la han respondido en este momento, pero si tienen algo más que agregar, le agradezco. Gracias. Doctor Salas, no sé si quieres agregar alguna cosa o el director. Claro, no, tal vez reiterar lo que ya el director ha explicado bastante bien, que la vacuna que tenemos disponible no es una vacuna que va a doblegar la epidemia de dengue. Debe ser usada en ese marco de complementariedad con las otras acciones, pero lo más importante sigue siendo las acciones de campo, las acciones de control del vector, de prevención, de educación, y que es importante también indicar, yo no lo mencioné, pero el grupo técnico asesor recomendó que cualquier país que quiera usar esta vacuna tiene que tener sistemas de vigilancia de eventos adversos fuertes, porque es importante que cualquier señal que haya se notifique oportunamente, una señal de un evento adverso, se notifique oportunamente, se investigue, se determine la causalidad y obviamente llevar a todo la determinación. También se ha recomendado que se tenga una estrategia de comunicación oportuna a la población, porque recordemos, al final de cuentas, no se puede esperar que la población piense que porque se vacunó ya definitivamente no va a tener dengue o que el dengue se va a venir para abajo. Es importante indicar esto, que la vacuna tiene un alcance limitado. Entonces, por eso es importante también, y el perfil, lo que hablábamos, el perfil de seguridad es importante terminar de establecerlo, así que es importante una estrategia de comunicación bastante clara, bastante fuerte por parte de los gobiernos. Y también es importante, recordemos que esta vacuna está recomendada desde los 6 a los 16 años. Entonces, también se recomienda que cualquier país que considere el uso de esta vacuna tenga un programa ya establecido de vacunación en adolescentes, en niños, para que sea más efectivo, más fluida la vacunación. Gracias, doctor Salas. Ahora tomamos una pregunta que recibimos por escrito con antelación de Malte Seibert, de la agencia de noticias alemana. Malte pregunta, ya que América del Sur vive la peor epidemia de dengue desde inicios de los registros y su presencia avanza cada vez más hacia zonas más australes, ¿qué significa para países de Europa que actualmente no tienen mayor presencia de dengue? ¿Se puede hablar de una alerta para otras regiones del mundo para tomar acciones? Doctor Aldigueri, por favor. Sí, con mucho gusto. Primero, quisiera recordar a la colega periodista que el director general de la OMS ha declarado una situación de emergencia a nivel global a fines del año 2023. Hay problemas importantes en el Medio Oriente, en el subcontinente de la Índico, y también en países africanos de la zona del Sahel. Adicionalmente a la situación en algunos países de las Américas, algunas subregiones. Es el primer aspecto. ¿Qué podemos pensar de lo que está pasando en otras regiones? Es que tenemos una situación, como Europa, tenemos una situación totalmente diferente. Durante los últimos años, brotes esporádicos, casos esporádicos, brotes muy limitados, fueron reportados en el sur de Europa, en Francia, en Italia y en España.
Y en este caso, el desafío de los países europeos es más el control de los focos de vectores. En este caso es Aedes albopictus, que es una especie diferente de Aedes aegypti que tenemos como primer enemigo en nuestra región. Realmente el desafío para los países europeos es diferente con el cual nos encontramos en las Américas, donde realmente, además de la participación comunitaria para el manejo ambiental, queremos rebajar y mantener una mortalidad muy baja en nuestros países. Espero haber respondido a la pregunta de la colega. Gracias. Gracias, doctora Ligueri. Valeria Román de Infobae nos pasó una pregunta por el chat. Valeria, no sé si quieres leer la pregunta en vivo, si estás conectada. Sí, adelante. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por esta conferencia. Quería preguntar si, teniendo en cuenta que solo uno de cada 3 casos de dengue tienen síntomas, o sea, hay muchos casos asintomáticos, ¿cómo evalúan que estas epidemias, principalmente en el Cono Sur, podrían estar motorizadas por casos asintomáticos que casi no se están teniendo en cuenta? Y la otra cuestión es si es posible que por la emergencia actual del dengue en toda América, la OMS podría declarar la emergencia de salud pública de importancia internacional por dengue, como ocurrió con el Zika en 2016. Eso es todo, gracias. Gracias. Doctora Ligueri, no sé si quieres empezar. Por supuesto, tal vez voy a empezar por la segunda parte de la pregunta de la colega periodista. Es lo que acabo de explicar en otra pregunta. El director general de la OMS ha establecido una emergencia, una situación de emergencia, contexto de emergencia a nivel global para el dengue a finales del 2023, pero no es una emergencia de salud pública de importancia internacional, tal como los criterios del Reglamento Sanitario Internacional lo establece en este momento. Es más una manera de alertar a las poblaciones, los gobiernos locales y asegurar un acceso equitativo a los insumos para la respuesta a los brotes. La primera parte de su pregunta, si entiendo bien, y cómo manejar perspectivas y líneas de tiempo en una enfermedad de los cuales las 2 terceras partes de los casos no tienen presentación clínica. Es el desafío de siempre que hemos tenido en enfermedades arbovirales, pero en este momento, dado la dinámica y dado el número importante de casos que tenemos declarado y bien caracterizado, captado por vigilancia epidemiológica y caracterizado por vigilancia de laboratorio, tenemos suficientes insumos para hacer una evaluación de riesgo y anticipar la respuesta. Y de nuevo aprovecho para los mensajes claves de la organización. Rebajar la mortalidad quiere decir una detección temprana de los casos y una detección temprana de los signos de gravedad para acercar al paciente a los servicios de salud. Y el segundo punto importante, una gran movilización comunitaria para un manejo ambiental adecuado. Tenemos ejemplos muy desafiantes en grandes urbes del continente donde el manejo ambiental es muy desafiante para autoridades locales. Entonces necesitamos este movimiento comunitario y de sociedad para el control de la Aedes aegypti. Espero haber cubierto los dos aspectos de la pregunta. Gracias. Gracias. Director. Sí, no, gracias. Solo para complementar, recuerde que en 2016, la declaración de Zika como una emergencia de salud pública de importancia internacional
foi porque, por la primeira vez, em 2016, se identificou que Zika estava relacionado com uma situação completamente nova e desconhecida, que eram casos de microcefalia, uma enfermidade, uma condição grave, porque foi detectada por la primeira vez em uma região do Brasil, em Nordeste do Brasil. Então, Zika já existia antes, era conhecida, pero quando cambiou a maneira como ocorria a enfermidade, e essa associação com casos graves de microcefalia em ninhos nascidos de mulheres que tiveram Zika durante o embaraço, foi que a OMS, de uma maneira acertada, declarou como uma emergência de saúde pública internacional, hasta que pudesse ter uma avaliação do que passava. Em caso de dengue hoje, a única novidade sobre dengue é o tamanho da transmissão, é o incremento da transmissão, mas não há nenhum cambio da expressão clínica, os sintomas e sinais de agravamento, ou seja, todas as recomendações que se fizeram nos últimos anos sobre a dengue seguem com validade. Então, por isso que é uma situação completamente diferente da que tinha a situação de Zika no ano 2016. Gracias. Gracias, director. Tomamos una pregunta del Caribe, from the Caribbean. Jermaine, I'm sorry, I hope I'm saying this correctly. Abel from St. Kitts, SKN Vibes. Jermaine, are you on? Do you want to ask the question directly? Are you able to ask your question? Okay, I will just read it then, what you typed in the chat. Jermaine says, good morning, regarding the Caribbean. What are the hello? levels of... Oh, you're there. Hi. Go ahead. Yes. Quickly, for me, what's in terms of the Caribbean region, what's the prevalence of, in terms of data, the level of infections and deaths that have been seen over the last 6 months to a year? What recommendations PAHU gave to small island states like St. Kitts, Nevis, Antigua, Barbados, and those that saw an upsurge recently in dengue cases? And specifically, and finally, in terms of vaccination, is it available widely? Is PAHU pushing to have those vaccines readily available for small states like those within the Caribbean region? Thank you. Jermaine, I think you were cut off a little bit. I hope we understood the question correctly, the first part of your question. The levels of infections and death in the Caribbean and recommendation for small states like St. Kitts. So that's what you have in the chat. So Dr. Silly Thomas, please, if you could. Good morning. Thanks for the question. So as I would have said earlier, in the Caribbean so far for the year, we've seen over 25,000 cases. 9,000 of those have been confirmed by laboratory tests. And in terms of severe cases, we've seen 86 and 3 deaths. A very important question about tourism, the relationship between tourism and dengue. And because these are small islands that are dependent on tourism, like St. Kitts and Nevis and Antigua, it's very important to get a handle on any outbreaks of any diseases, including dengue. And PAHU has worked with countries of the Caribbean, including these small islands, in controlling the Aedes aegypti mosquito. In terms of prevention, we would have spoken before about, breeding sites. I know, for example, in Antigua and Barbuda, they're affected by drought. So there's a lot of water storage. So we have to encourage the public to store water safely so that they don't encourage the breeding of the Aedes aegypti mosquito, which is the vector that transmits dengue and other diseases. Additionally, waste management is also very important. This would have been mentioned before by the director. And of course, training of healthcare workers, those who work in hospitals and in clinics, so that they're able to detect cases early and report them. And also so that we can manage cases properly, so that cases don't progress to severe dengue and deaths. And a lot of training has been done over the years in countries of the Caribbean, especially the small islands. We train vector control officers in terms of detection and surveillance for the Aedes aegypti mosquito. We've also trained clinicians, as I would have said, and nurses included. We also provide equipment
and improve lab capacity in the countries of the region so that they can detect cases earlier. And as Dr. Al-Jajani would have said, even if a capacity may not be available in one country in the Caribbean, for example, in the Eastern Caribbean, lab capacity is available in the other countries, for example, in Barbados. And of course, we have the Caribbean Public Health Agency lab that is the reference lab per se for the Caribbean. In terms of vaccines, it would have been stated earlier that the vaccines for dengue are in a limited supply, but they are available through the PAHO Revolving Fund. And as would have been stated earlier before, we also encourage countries, if they would like to get vaccines, the dengue vaccine through the Revolving Fund, it has to be done according to the guidelines of the PAHO Technical Advisory Committee. Thank you. Thank you very much, Assistant Director. Me gustaría ahora pasar la palabra a Natalia Vitela, reportera del periódico Reforma en Ciudad de México. Natalia, ¿nos escucha? No sé si quiere hacer la pregunta. No, bueno, voy a leer lo que escribiste en el chat. Natalia Vitela, reportera de Reforma, pregunta cuál es su evaluación de la situación del dengue en México. Según las cifras, hay un crecimiento de casos desmedido. ¿Por qué está sucediendo esto en México y qué acciones se debe emprender? Y pregunta también sobre si México está aplicando las vacunas o si le han solicitado a la OPS. Empezamos con la situación epidemiológica. Doctora Ligueri, por favor. Sí, gracias por esa pregunta. Voy a tocar la primera parte de la pregunta cuanto a la situación epidemiológica. Las autoridades federales de salud reportan a la OPS con regularidad. Efectivamente, podemos confirmar un incremento de los casos. Desde el inicio del año se han reportado casi 41,000 casos sospechosos, de los cuales más de 8,000 han sido confirmados por laboratorio, lo que es una práctica normal. No hay reportes de fallecidos. Estamos hablando ahora de una situación de brote fuera de la temporada esperada, como en muchos países de Mesoamérica también, donde tenemos señales en rojo. Y los estados más afectados son los estados de Guerrero, Tabasco y Quintana Roo. Y los 4 serotipos han sido identificados durante los últimos meses en México. México cuenta con un centro colaborador de la OMS en el laboratorio del INDRE, en el Distrito Federal. Yo quisiera destacar una situación particular que ocurrió el año pasado después del impacto del huracán Otis en la zona de la ciudad de Acapulco, estado de Guerrero, y nos permite destacar la importancia de un manejo integral en situaciones post-desastre, incluyendo los refuerzos de la atención clínica. Y es lo que las autoridades mexicanas han implementado de manera muy rigurosa, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, con un apoyo entre estados, más que todo de equipos de médicos especializados. Es lo que puedo informar cuanto a la situación en México. Gracias. Gracias, doctora Ligueri. Tenemos más tiempo de contestar una pregunta. Paso la palabra a Víctor Ingracia de Infobae. Si quieres hacer la pregunta en vivo, por favor, Víctor. No sé si sigue conectado. No. Bueno. Víctor, ¿nos escucha? Bueno, voy a leer la pregunta entonces. La pregunta de Víctor de Infobae es, a pesar de los esfuerzos de la OPS de lanzar alertas o capacitar personal, vemos que la epidemia vive momentos históricos. ¿Hace falta una mayor coordinación con los ministerios de salud de los países para bajar los casos? ¿Por qué no se aplica masivamente el proyecto de la bacteria que trabajó buenos resultados en Colombia?
Doctor Silván, quizás quiere empezar con el tema de Wolbachia. Sí, también los aspectos de coordinación entre países, los mecanismos de coordinación subregional están activados de manera muy fuerte en el contexto del brote. Los países del Mercosur en este momento intercambian información y ayuda técnica de manera permanente. Y quisiera destacar que además los países nuestros tienen espacios de colaboración virtual utilizando información y programas entre países pueden intercambiar su análisis y es algo que está promovido por la OPS. Cuanto a las nuevas tecnologías para control de vectores, Wolbachia seguramente es una de las opciones más avanzadas que tenemos en la región. Hay otras técnicas, incluyendo técnicas de esterilización del mosquito. Wolbachia parece ser una técnica muy buena para el futuro. En este momento no va a tener el impacto. Estamos en una fase de estudios pilotos a nivel de algunos municipios o departamentos y no es la Wolbachia que para esa enfermedad va a tener un impacto en la dinámica de la epidemia que estamos viviendo. Sin embargo, vale la pena realmente ampliar los estudios pilotos es una nueva arma potencial para el futuro. Espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Gracias. Director, por favor. Não, graças pela pergunta, Vitor. Só queria acrescentar, eu creio que Silván ha apresentado uma resposta bem ampla, mas dengue tem um desafio importante, porque quando temos uma epidemia de dengue, a circulação é tão forte que praticamente todas as pessoas, ou quase todas, têm contato com aquele sorotipo. E depois se passa um período de 4 ou 5 anos, hasta que chegue um novo sorotipo, é que temos um outro brote. Ou seja, não é uma enfermidade que tenhamos todos os anos em todos os países. Isso é um desafio porque sempre parece que a dengue desapareceu se foi. E, además, é uma enfermidade que tem uma sazonalidade muito marcada. Então, também, em países do sul, a transmissão forte no primeiro semestre, e no segundo, quase não há transmissão. Que também passa lá uma falsa impressão de que a enfermidade se foi. Por isso, é muito importante que os países devem ter programas permanentes para identificar de maneira temprana quando empieza a transmissão e mesmo antes de empezar a transmissão, quando empieza a proliferação de los mosquitos. A OPS, además de essas novas estratégias de controle de vetor que estão em pruebas, a esterilização de mosquitos, o uso da bactéria Wolbachia, que infecta o mosquito e impede que o mosquito pueda ser infectado por el vírus, são estratégias promissoras. Espero que todavia vão tomar algum par de anos aí, hasta que tenham uma factibilidade para o uso imediato. Pero temos já estratégias que se estão utilizando e se podem ampliar, como, por exemplo, a estratificação de risco, para identificar áreas em uma cidade grande, onde, em geral, empieza a proliferação mais acelerada do mosquito, e aí se concentrar os esforços para reduzir a transmissão. O que é muito importante também é chamar a atenção para que a grande maioria, 80%, ao redor de 80%, de los criaderos de mosquito estão em las casas de las pessoas ou em la cercanía de las casas. Ou seja, essa combinação de uma atividade de los governos, mas também com uma participação da comunidade importante, eu creio que é clave e é uma ferramenta que já está disponível para que se pueda diminuir muito a possibilidade de los brotes de dengue, o incremento de los brotes de dengue, como é a situação que temos hoje. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, muchas gracias, colegas. Llegamos al final de nuestra sesión con preguntas y respuestas. Paso al director para algunas palabras finales.
Não, graças. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todas e todos que participaram. Gostaria de concluir esta conferência de imprensa cambiando um pouco para outro tema que é muito importante, que é a Semana de Vacinação nas Américas, que é um evento anual em que os países e territórios da região se unem para oferecer vacinas que salvam vidas a milhões de pessoas de todas as idades. Em seus 21 anos de história, a Semana de Vacinação ha ajudado a los países a vacinar a 1,150 milhões de pessoas. Essa iniciativa ha contribuído ao controle de muitas enfermidades, assim como a eliminação de 6 enfermidades preveníveis mediante vacinação: poliomielites, sarampião, rubéola, síndrome de rubéola congênita, tétanos neonatal e hepatitis B. Este ano, a semana se celebrará del 20 ao 27 de abril, com o lema Actua agora para proteger tu futuro. Vacuna-te. Essa campanha se centrará em las vacunas como parte de uma vida ativa que continua sem interrupções graças à la proteção que brindam as vacunas. Em nossa região, não temos transmissão autóctona de polio ou sarampião, pero esses vírus aún estão presentes no mundo e a transmissão pode reintroduzir-se com uma cobertura de vacinação inadequada. Os casos de sarampião estão aumentando em muitas partes do mundo, em Europa, em Ásia, em África, e se necessita uma cobertura de vacinação de 95% contra esse vírus para deter qualquer possibilidade de brotes. Nossos países estão identificando muitos casos de sarampião importados. Insto a los países a utilizar a semana de vacinação como uma oportunidade para tomar medidas concertadas com o fim de aumentar a cobertura da vacinação de rotina contra enfermidades como o sarampião, a polio, pero também para avançar em la vacinação contra o VPH, uma ferramenta que pode eliminar eficazmente as mortes por câncer de cuello uterino, uma das mais importantes causas de mortalidade por câncer entre mulheres em la região, e também aproveitar para poner-se al dia contra as vacinas. Contra as vacinas importantes, como a de influenza e a Covid-19, por exemplo. Mas cerca da semana de vacinação, realizaremos uma sessão informativa e também uma conferência de prensa para compartilhar a informação mais recente sobre a cobertura de vacinação em los países das Américas e los invito a todos e todas a assistir. Também los invito a seguir a cerimônia de lançamento da semana, el lunes 22 de abril, através do canal YouTube da OPS. Muitas gracias. Gracias, doctor Barbosa. Gracias, director. Gracias a todos los periodistas. También un poco gracias por la paciencia con los problemas técnicos que tuvimos. Llegamos al final de la sesión, pero en nuestro sitio web, pajo.org, pueden encontrar también más información y enlaces para los casos de dengue en la región. Y claro, nosotros del equipo de medios quedamos a disposición para solicitudes o preguntas de seguimiento. Pueden enviarlas al correo mediateam@pajo.org. Compartiremos más detalles sobre la próxima rueda de prensa cerca de la semana de vacunación, como comentó el director, y por favor queden atentos a los avisos. Muchas gracias más una vez por conectarse. Un gusto saludarles más una vez y hasta la próxima. Bye-bye.